صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ میت کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا، حرام۔ السلام علیکم، حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا ایسا ہے جیسے کہ نوحہ کرنا، اور نوحہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے۔ تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث عالم شیخ طیب الرحمن صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ غمی پر آپ دیکھ لیں، آپ پوری وہاں پر وہ چٹائیاں بچھا دیتے ہیں وہاں پر، یعنی ابھی میت موجود ہوتی ہے اور آپ کے کھانے باقاعدہ ایک ٹیم اسی جگہ پر دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں پر ان کو چیک کر دیکھ لیں، اور جنازے پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ میری پچھلے دنوں ساس والدہ فوت ہو گئی، میں نے جنازے کے بعد اعلان کر دیا کہ کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کھانا بالکل گھر میں نہیں ہوگا۔ شام تک ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، بارث وہ رسا ان کے بیٹے، ایک آدمی بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا کہ دعائیں خیر کریں، سب وہیں جنازے سے چلے گئے، کہتے جی کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کرنا جا کے وہاں پر، وہ دعا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات ثابت ہوئی، اور میرے ہم زلف نے کہا کہ شاہ صاحب کوئی بندہ نہیں آیا، سارے آپ نے بھگا دیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بھگایا، میں نے تو کہا آئے لیکن یہ کھانا نہیں ہے۔ اور 3 دن تک وہی جو انتہائی قریبی لوگ تھے ایک دو دفعہ آئے، میں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت، ہمارے کہا دیکھو نا وہ حدیث آتی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کہ جابر کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ اب سنت کیا ہے؟ کیوں میت نے ان کو مشغول کر دیا۔ آج میت کتنی دیر مشغول کرتی ہے؟ نہلانا، کفنانا، دفنانا، 1 وقت ہو گیا، زیادہ کریں گے 2 وقت، اس وقت ان کے ورثاء کو کھانا پہنچانا، وہاں پورا گاؤں آ کر بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان بالکل نام کے رہ گئے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، پیدائش ہو، موت ہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین۔ شیخ طیب الرحمن صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب بریلوی عالم مفتی قاسم عطاری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے، کہ کوئی فوت ہوا جس گھر سے، اس گھر میں جو کھانا پکے گا اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو اس کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایک ہے دعوت میت کا کھانا۔ دعوت میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد، تدفین کے بعد، یا اس سے اگلے دن، یا اس سے اگلے دن، ان 3 دنوں کے اندر جو کھانا دعوت کی صورت میں پکایا جائے، جسے بڑے اہتمام سے پکایا جائے اور جس میں لوگوں کو بلا بلا کر بٹھا کر کھلایا جائے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کھانے کی اجازت صرف غریبوں کو ہے یا گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد ہے جو 4 دیواری میں رہنے والے اس کے گھر والے تھے، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے دعوت میت۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا جو پکا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 7ویں دن پکا ہے، 40ویں دن پکا ہے، اور اس کا مقصد ایصال ثواب ہے یا اجتماعی ختم ہے یا سالانہ برسی ہے، تو اس پر پکا ہے، تو یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ عرفاً بھی دعوت میت نہیں ہوتے، لہذا یہ کھانے جو ہیں یہ جائز ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے کہ ان کو کھلانے میں ثواب سے۔ بریلوی مفتی قاسم عطاری کی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم ایک اور عالم یونس قاسمی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے۔ معاشرے میں ایک بڑی رسم بد چل پڑی ہے کہ اگر کسی بندے کے وہاں انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا، والد کا، والدہ کا، بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو دور و دراز سے جو رشتہ دار آتے ہیں، صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جو آس پاس کے پڑوس کے لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ان کو بھی کھانا کھلائیں، ان کو بھی کھانا کھلائیں جس گھر میں انتقال ہوا ہے، جو اہل خانہ ہیں ان کو کھانا کھلائیں، اور پلس جو ان کے مہمان دور دراز سے آئے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی نظم کریں۔ یہ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، اور جو لوکل لوگ ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں شرکت کر کے فوراً اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں، قرب و جوار کے ہیں، آس پاس کے ہیں، ان کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے اس کھانے میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مقامی لوگ بھی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی ایک بندہ جس کے والد کا یا والدہ کا یا بیوی کا یا کسی عزیز کا انتقال ہوا، وہ غم میں ہے، ادھر کیا ہے جنازہ پڑا ہوا ہے، ادھر کیا ہے وہ بریانی کی دیگوں کی تیاری میں لگا ہوا ہے، باورچی کے بعد بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اتنی بے حسی آ گئی ہے، قطعاً وہ جائز نہیں ہے مقامی لوگوں کے لیے اس کھانے کا کھانا یا آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ وہ رشتہ دار جو دور دراز سے آئے ہیں وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے یا 1 آدھ دن رک کر جائیں گے، تو یہ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیچارے غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہیں ان کے کھانے کا بھی نظم کریں گھر والوں کے، اور ان کے جو مہمان
मेहमान 10-5 आए हुए हैं, उनके भी खाने का नज्म करें। लोकल लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए उस खाने की गुंजाइश नहीं है, उनके लिए खाना ये नाजायज है। और इतनी बड़ी रस्म बचल पड़ी, पड़ोसी तो इंतजाम करते नहीं है, बल्कि वो बंदा खुद इंतजाम करेगा और फिर उस खाने में पड़ोसी लोग भी शरीक होते हैं और खूब क्या है मजे लेकर खाते हैं। और उसमें भाई इसमें बोटी लाओ, क्या है यार बिरयानी, क्या है बिरयानी में नमक ज्यादा है तो उसमें बोटी साफ नहीं है, साफ बोटी लाओ। मतलब इस तरीके से खाने पे टूटते हैं, लगता ही नहीं है कि किसी का इंतकाल हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वलीमे की दावत खा रहे हो। इतनी बेशर्मी छा गई है, इतनी बेशर्मी छा गई है, ऐसा लगता है कि जैसा कि वलीमे की दावत खा रहे हैं। तो इसलिए इस रस्म बस से परहेज करना। यूनुस कासमी साहब की वीडियो भी देख चुके हैं। अब हम देवबंद मक्तब फिक़ह की तरफ चलते हैं तो देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बेहतरीन बिरयानी हो लेकिन चोरी की हो तो बहुत से लोग पेट भर भर के खाएंगे, लेकिन जो गैरतमंद है उसके मुंह से निवाला नहीं उतरेगा। एक दिन किसी के यहाँ मैयत हुई ना, तो मैयत के अगर खाना पकता है तो उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी किसी ने भेज दिया, तो हमारी दादी ने वो बिरयानी नहीं खाई। वो कह रही है मुर्दों के खाने मुझे समझ में है भाई मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि उनको नहीं पता था कि ये बिदअत है, सवाब है, क्या है। उन्होंने कहा ये क्या है, मैयत का खाना है, हमसे तो नहीं उतारा जाता है। वो नहीं खाती थी खाना। उनको ये नहीं पता था कि ये बिदअत है, कोई इनकी राय नहीं थी कि बिदअत है या सवाब है या जायज़ है या इसाले सवाब है या क्या है। उनको ये पता ही नहीं था, ना उन्होंने इस मसले पे कभी बहस की। उन्होंने कहा ये पता नहीं एक मैयत हो गई है, उसके घर से खाने आए हैं, हमारे हलक में ये खाना नहीं उतरता। वलीमे का खाना हो, शादी ब्याह का खाना हो, ईद का खाना हो, कोई पास हो गया उसका खाना हो, बच्चा पैदा हो गया अकीके का खाना हो, समझ में आता है उसका इन्ना लिल्ला हो गया। और आपके यहाँ क्या किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, हमसे नहीं खाया जाता। तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, गैरत बोलते हैं। जब ये होती है तो नहीं खाता आदमी, जब नहीं होती तो सबसे ज्यादा मुर्दों के खाने ही को फोकस करता है। मैंने लोगों से सुना यार मैयत के खाने में जो मजा है वो किसी और खाने में नहीं है, ये लोग कहते हैं ऐसे। तो मैयत पे जो मर गए ना, तो उसके खाना खिलाना तो गरीबों को जाके खिला के उनको सदका करें। उनको ये ना बताएं कि अब्बा मर गए इसलिए आपको मैं खिला रहा हूँ। सहाबा में ये नहीं मिलता कि कोई मर जाता हो तो सहाबा देगे बांटते हैं और लोगों में खाना खिलाते हो, सहाबा में ही मिलता। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो कहीं नहीं मिलता कि हजरत उमर ने देगे बांट के खिलाई हो, कहीं भी नहीं मिलता कि हजरत उमर ने तंबू लगाया, चलो भाई अबू बकर का इंतकाल हुआ, खाना खाओ, गरीबों को सवाब मिलेगा। सदका छुपके किया जाए और उसमें भी ये ना बताया जाए कि चाचा का इंतकाल हो गया इसलिए मैं तुम्हें देख खिला रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस्लाम के मिजाज के खिलाफ। देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ आप जान चुके हैं। अब हम मौलाना इसहाक मदनी साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। और इस्लाम की है एक नवा इस्लाम। कभी अल्लाह के रसूल ने इन्नी उम्र गुजरी साहब बारे, कभी मुर्दे मरे ते अगे खाने रख के कोई पढ़े आवे तेन साहब बख्शा हुए, कोई मां दा लाल दुनिया की किसी किताब से होगा। और नबी नूर दे साथियों मुर्दों की फिक्र नहीं सी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इन्नी मुहब्बत सी अपने उम्मतियां नाल कि अगर मदीने तो बाहर और आए कब्रस्तान गए, वेख्या कोई कब्र नवी बनी, पूछा कौन फौत हो गया, दसिया तो आपने उसे कब्र में सामने रख के खड़े हो जाना, पीछे सफा बनानी और दोबारा नमाज जनाजा पढ़ानी और कहना जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद है कोई बंदा ना ऐसा जावे जी मैं नमाज जनाजा ना पढ़, तुहाडियां कब्रां च हनेरा मेरी दुआ दी बरकत नाल नूर। तुसीं उस नबी ते तुम लाउंदे कि नहीं उन्होंने नहीं सुझी है बिल ते हसना है, नवी गल चंगी, अफसोस है ये कलमा कहना तुसीं डुब के मर नहीं जाते। अच्छी गल सी, नबी नहीं समझ आई, नबी ने अपनी उम्मत नाल प्यार नहीं सी, तुसीं वड्डे खैर खाने। मतलब की है, सिर्फ खाना पीना। लो है तुसीं इन्हां मौलवियों नूं कसम दे दिओ कि खत्म पढ़ना कुरान पढ़ना बख्शना बाद तुहानूं देना कोई नहीं, ना फ्रूट देना ना कपड़े देने, दुआ करके चले जाओ। जे अगली बारी आदत मेरी ना कर दो, रौला तो सारा खान पीन मिलाद शरीफ जरा कराओ, रसूलुल्लाह दी सीरत दे बयान मगर देना लेना कुछ नहीं। ये जरा ना मिठाइयां खाओ ते ये कोई नहीं, ठीक है हजूर पाक दा जिक्र करो, कभी भी नहीं करना। लया करूना वारना से बिल बातिल, रब ने ठीक किया कि गलत गल्लां घड़ करके ਉਹਦੇ जरिए माल खांदे लोगों का लुट रहा दुनिया। मैंने अपने पिंड का याद है, साढ़े मौलवी साहब का लड़का मकबूल का नाम से अल्लाह बख्शे, वो खत्म जुमेरात का दिन आਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਮੂ से मेरे बच्चे बीवी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ से अल्लाह बख्शे, ਉਹਨੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਮੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਪੀ ਸਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਾ। तो रौला मेरे भराओ दीन के नाम से ठगी है। दीन जो कुरान से जो सुनते रसूल जो कुछ और वो दुनिया में इंतजाम करना सिखाता है। जमीन से अदल मान ले हुकूम नास हो दिल अदल, अल्लाह का रसूल आया कि दुनिया अदल कायम हो, किसी ना जुल्म ना हो, किसी ना बेइंसाफी ना हो, हर शख्स में इंसाफ मिले, हर आदमी अपने घर आराम ना सोवे। ए बीमा कंपनियां क्यों बननियां, बैंक क्यों बनने, हर आदमी उस मुल्क का जो चाहता से इंश्योर्ड अपने आप बीमा होया सी कि बैतुल माल ज़ामन है, अगर तेरे पल्ले है तो जमा करा ज़कात, गरीब होएगा तेरा कर्जा भी इस्लामी हुकूमत लाऊगी, तेरे सारे खर्च चुकूगी की लोड़, वो सारा तबाह हो गया, कितने भी नहीं नजर आऊंगा। और ब्रैक मन कट सलाम कर रहा या रसूलुल्लाह लब्बैक या हुसैन फलाना, मन कट आसान है, हिंग पटकड़ी कोई नहीं लगती जन्नत नूं जा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाया दीन गरीब। मौलाना इसहाक मदनी साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो की तरफ चलते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बरेलवी का फतवा है कि मैयत का खाना अमीर आदमी नहीं खा सकता, हराम है। कुरान हदीस तो ये मानते कोई नहीं, इनको आला हज़रत का फतवा बता दें। कितना हैरानकुन फतवा है जी। हम जब बरेलवी भी थे ना
मैयत का खाना कभी नहीं खाया हमने। आला हजरत के नजदीक मैयत का खाना सिर्फ वो शख्स खा सकता है जिसमें ज़कात लगती हो। हाँ, उन मौलवियों ने पूछो, एक गल दस दे क्यों नहीं, मौलवियों का खाना ठीक है, उनको तो ज़कात, सदकात, खैरात सब कुछ लगती है, बल्कि सदका वो चीज है जो बला को खा जाता है, और मौलवी वो बला है जो सदके को भी खा जाती है। हाँ, मौलवी को सब कुछ लग जाता है। लेकिन उसे पूछे क्या आला हजरत का ये फतवा नहीं, मरने से 6 घंटे पहले उन्होंने अपने बेटों को वसीयत लिखवाई है, वसाया शरीफ के नाम से वो प्रिंटेड है। आला हजरत की वसाया शरीफ आप दावत इस्लामी वालों से ले लें, जिसमें उन्होंने बकायदा पूरी की पूरी लिस्ट बताई है, कोई 10-15 खानों की लिस्ट है। आप हैरान होंगे कि शादी कार्ड है कोई, ऐसे ऐसे क्लास के खाने उसमें लिखे हुए हैं, और उसके एंड पे उन्होंने लिखवाया कि ये बुला के पूरे बरेली के जो गरीब हैं उनमें ये खाना आपने तकसीम करना है मेरी मैयत के साले सवाब के लिए, और इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई अमीर आदमी इस मैयत से ना खाए, क्योंकि मैयत का खाना सिर्फ गरीब के लिए जायज है। लो जी, आपके 30-40वें तो हमने खत्म कर दिए, आप जाएं, बैठें, खाने के वक्त उठ के आ जाए, मसले ही हल। और कोई पूछे तो उनका कि अहमद बरेलवी साहब ने वसाया शरीफ में फरमाया कि मैयत का खाना उस शख्स के लिए हराम है जो शख्स खुद ज़कात। अब आखिर में जावेद नकवी साहब की वीडियो देखते हैं, जिनका ताल्लुक अहले तशरीह फ़िक़ह से है, और जानते हैं कि अहले तशरीह का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि मैयत के घर से खाना खाना जायज़ है या नहीं। ये जो हमने रवाज बना लिया है कि मैयत दफनाना खुद ख़ानदान का काम है, बच्चों का काम है, ऐसा नहीं है, ये उम्मत का काम है। मुमिनीन पर वाजिब है ये सारा एहतमाम करना, उसके लिए कब्र फराहम करना, उसके लिए कफन फराहम करना, उसके लिए गुस्ल देना, उसको जनाजा पढ़ना, उसकी तशईअ करना, ये सब वाजिबात हैं जो सारी उम्मत के ज़िम्मा हैं। लेकिन हम आबाई निज़ाम में, आबाई दीन में ये वाजिब है ख़ानदान के ऊपर, बल्कि ख़ानदान पर यह भी वाजिब है कि नमाज पढ़ने वालों को खाना भी खिलाएं, मैयत का वलीमा खिलाएं इनको। मैयत का वलीमा कहाँ से निकल आया आपने? बल्कि हुक्म तो यह है कि जिस घर में मैयत हुआ है उसको 3 दिन आप खाना खिलाएं, न कि 3 महीने उसके पल्ले से खाते रहें। हर जुमरात को सारे 2 टाइम का नागा करके मैयत वाले घर चले जाएं, वहाँ से देख पकी हुई खा कर आएं। ये वो गैर शरई उमूर हैं, नाजायज़ उमूर हैं जो समाज ने ठूंसे हुए हैं लोगों। नाजरीन, तो तमाम उलमाए कराम की वीडियोस आप देख चुके हैं, और तमाम उलमाए कराम का मौक़िफ़ आप तक पहुँच चुका है। इस वीडियो का मकसद किसी किस्म की फ़िरका वारियत या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि मालूमात आप तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।